জাতীয় ପଛୁଆବର୍ଗ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଏସସି ବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। जो जातिवर्ग 50 रु ऊर्ध्व जातिवर्ग काली सब दरखास्त कागजपत्र देले से आग्रह करागला जे तुम राज्य सरकार पाखे भी डिपार्टमेंट से गुड़िक जमा कर एवं राज्य सरकार माध्यम से रिपोर्ट जाऊ जे यही जातिवर्ग गुड़िक अनेक जाति से जो मैंने एका प्रकार समान प्रकार किंतु भूल वशत वंचित होती एमती कि गोटे गोटे संगठन रु गोटे गोटे जातिवर्ग 10 प्रकार संगठन लोक आसते गोटे गोटे आइटम रे जो तालिका है गोटे गोटे आइटम रे 27-28 प्रकार उपजाति भली ना सब अच्छी जमती जो कहूँ चषा ओड चषा ओड खंडायत खंडायत पाइकाली खंडायत पाइक ओड पाइक चषा पाइक जो आलियो खंडायत ये जो ना सब अच्छी ये समस्त होती गोटे विभिन्न प्रकार प्रमाण अच्छी एका प्रकार पट्टा चषा जी खंडायत से सेमती अलग जाति भी से कथा अच्छी बढ़ई जातिर किसी लोक आसते गाली से मैंने बढ़ई किंतु ना सब अलग अलग लिखाई स्पेलिंग मिस्टेक कारण किसी लोक वंचित होती तेलुगु कम्युनिटीर किसी लोक आसते कि संगठन आसते से आंध्र प्रदेश में ओबीसी अच्छी किंतु ओडिशा रे ओबीसी अंतर्भुक्त हो पारि नाहांती सी भी जुक्ति सम्मिलित रखिले कांप समाज आसते नारायण राय नेतृत्व में नारायण राव एक्सएमएलए गजपति नेतृत्व में कांप समाज आसते सी जुक्ति उपस्थापन करते से ओबीसी तालिका केन्द्र तालिकार अंतर्भुक्त हवा उचित बा आवश्यकता अच्छी दाबी ये समस्त कथा को धैर्यर सहित संध्या 7टा पर्यंत कमिशन अध्यक्ष शुणिले सांगे समस्त अधिकारी केन्द्र आसते उपस्थित थे राज्यर समस्त पीएसयू मानक भी डकाई राज्यर एससी एसटी ओबीसी डिपार्टमेंट रो समस्त कर्मचारी अधिकारी माने थिले ये समस्त उपस्थित रे सब आलोचना है आलोचना है तार सफिशिएंट माने कन्विन्सियल केंद्र कर्तृपक्ष जे यही जाति माने जातीय तालिकाभुक्त हबारे एमानकर योग्यता अच्छी से आधार रे काली शुणाणी है एमाने पाइबे कौन ये एससी बीसी रु ओबीसी ले कौन पाइबे केंद्र सरकार को चाकरी केंद्र सरकार को जो पाठपढ़ा संरक्षण केंद्र सरकार आत्मनियुक्ति जो सब व्यवस्था अच्छी एमाने सेटा ओडिशा रे थिबार एससी बीसी माने एटा पाई पारु नाहंती जदि एमाने ओबीसी तालिका केंद्र तालिका रहिबे तारे सेगुडा पाइया पई एमाने योग्य होई पारिबे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन करिया पई मध्य एंकर 27% जो व्यवस्था 27% एमाने आवेल करि पारिबे एई भली कथा को उपस्थापन करागला एवं ताको से सब धैर्य सहित शुणी आश्वासन देइचंती जे जते शीघ्र राज्य तार रिपोर्ट पहुँचब आपण मान दरखास्त को आम सांगे नेलु आम दिल्ली रे बैठक करी एई सब जातिवर्ग को जातीय तालिकाभुक्त करूँ एभली प्रतिश्रुति काली भी गणमाध्यम आगे देइचंती समस्त को आश्वासन देइचंती एवं आम आशावादी आउ केतेटा पॉइंट उपर किछि संगठन ताकर दृष्टि आकर्षण कले जे ये जो विभाग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये सब गोटाए डिपार्टमेंट है तेणु ताकू सेपरेट मिनिस्ट्री करा जाऊ एभली कथा भी किछि लोक दाबी कले गोटे ओबीसी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटा अचल हो पड़ी बीजेडी समय ताकू कार्यक्षम कले यही वर्गर युवक युवती मैंने आत्मनियुक्ति ऋण नहीं पारे ट्रेनिंग पाइपर ये संपर्क में किसी लोक दाबी उपस्थापन कर लोकल बॉडी इलेक्शन रे बीजेडी समय रे बीजेडी कारण बीजेडी उदासीनता कारण जो वंचित होती वर्ग 27% संरक्षण पाते पंचायत और पौर निर्वाचन में सेटा कि तुरंत कार्यकारी कर से संपर्क दाबी उपस्थापन होती आउ जहाँ जहाँ सब दाबी था कहार स्पेलिंग मिस्टेक कारण त्रुटि होती ग्रहण कर सर्टिफिकेट मिलूनी ये संपर्क दाबी भी होती तेणु जी तालिका काली खबर कागज आडभटाइजमेंट होता ताठू अधिक जातिवर्ग उपजाति से मैंने आसिक दरखास्त खाली कमिशन आगे रखिंट आम आशावादी जे राज्य सरकार खूब शीघ्र पठेबे आम राज्य सरकार अधिकारी मान संगे काली आलोचना करूँ या पर भेटू भेटिकी तुरंत त्वरान्वित करने आम आग्रह प्रकाश करूँ
ଆଉ ସେଠି କେତେ କେତେ ସାମିଲ ହେବେ କଥା ହେଉଛି 200 ଜାତି ବର୍ଗ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ 200 ଲେଖାଉଛି କ୍ରମିକ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓବିସିରେ ହେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ। ଏଇଠି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ଏଇଠି 216 ଜାତିବର୍ଗ ଏସ୍ସି ବିସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓବିସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ସି ବିସି ତା ବାଦେ ଆଉ 16 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ମାନେ 16ଟା ଜାତି କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଉପଜାତି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ 50 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଗଞ୍ଜାମରେ କିଏ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏଇସବୁ ମିଶିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 50ରୁ ଅଧିକ ଜାତିବର୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ନୁହନ୍ତି ସେ ଜାତିର ସିନୋନିମସ୍ ଉପଜାତି ଏକା ପ୍ରକାରର ମାନେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଓଡ଼ ଖଣ୍ଡାୟତ ଉଡ୍ର ଖଣ୍ଡାୟତ ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡାୟତ କାଳଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡାୟତ ଆଳିଅ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏମିତି ଓଡ଼ ଚଷା ପାଇକ ଚଷା ପାଇକାଳି ଚଷା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମରେ 27 ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 1 ଜାତି ନା 27 ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ବି ଅଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ରହିଥିଲା 24 ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କଥା ହେଉଛି ଏକ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପାଇଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେବ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କଂଗ୍ରେସ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ କଂଗ୍ରେସ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ କିଛି ବି ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜାଣିକରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଟେରୀ ଚଲାଉଥିଲା ବିଜେଡ଼ିକୁ ସେଇ କୋଟେରୀ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏଇ ବର୍ଗମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମୟ ନେଲେ 1.5 ମାସ ତାକୁ ଭାଗ ଦେଲେ କହିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ ତ ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଇନ ତ ମନା କରୁଛି ହେଇପାରିବନି ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ এই যে 50% সিলিং অতিক্রম করিবার পরমিশন দিয়া যাও ওড়িশা বিশেষ রাজ্য কোণ পাই না সারা দেশে 22% হউছন্তি এসসি এসটি আম রাজ্যে 38.75 মানে 39%। তেণু ওবিসি রিজর্ভেশন বেড়ে 50 রু মাত্র 11.25 রহিলা এতিক হচ্ছে যদি রাজ্য সরকার জনাই থাকে সেতবে যে এটা আমি দিয়া যাও অলগা অধিক অতিক্রম করা দিয়া যাও 50 তাহলে হইতা आंकर आग्रह नहीं जनइले नहीं जो कोर्ट को जाइए जड़े व्यक्ति कोर्ट को जाइए सुप्रीमकोर्ट को राज्य सरकार वकिल देले से केस पड़ी रही भाग्य कौटी कहीं खोजी ना वकिल नदेले हो पार सुप्रीमकोर्ट यदि कन्विन्स होता से कथा भी हो पारि था।